السلام عليكم صباحك شي بخير صحه لاباس. Alors, هنا غنشوفوا بحال قلت لكم في la deuxième partie, c'est on calcule la variance d'une variable continue, d'une variance d'une série statistique qui est continue. La séance dernière, on a vu discret, d'abord continu. D'accord, pour travailler là, dans la variance, on a une formule un peu elle est développée, c'est sigma NIX bar NI fois xi au carré sur grand N moins حيدو منا x bar au carré. X bar au carré. Ça veut dire que sigma ni xi au carré sur n moins x bar au carré. C'est la même formule, elle est un peu plus développée. D'accord, on a un exemple pour bien comprendre. On a un exemple. On a xi on a ni, l'effectif. On a 55, 60. On a 60, 65. 65, 70, pardon. 65, 70. 70, 75, 75, 80. On a NI, l'effectif 12, 17, 12, 17, 36, 24 et 11. On a total, c'est 100. Alors, pour calculer, أول حاجة نحسبوا x bar. Pour calculer là x bar, خصنا أول حاجة نديرو كيف شفنا. أول حاجة خصنا نحسبو x bar. alors عندنا السنتر سي هو الأول، عاد غنديرو سي ان داكور. alors بالنسبة للأولانية شنو عندنا؟ عندنا نحسبو السنتر دو كلاس. قلنا هو L1 plus L2 sur 2. 55 plus 60 divisé par 2. 57,5. عندنا 60 plus 65 divisé par 2. 62,5. عندنا 65 plus 70 divisé par 2. 67,5. عندنا 70 plus 75 divisé par 2. 0,5. عندنا 75 plus 80 divisé par 2, 77,5. Allez, centre de classe. C'est L1 plus L2 divisé par 2. D'abord, on a CI fois NI. On a 57,5 fois 12. 690. On a 17 fois 62,5. C'est 1062,5. La troisième, on a 36 fois 67,5. C'est 2430. On a 24 fois 72,5. 1740. 11 fois 60,5. C'est 852,5. D'abord, je mets au total 690 plus 1062,5 plus 2430 plus 1740 plus 852,5. عطينا 6775. alors xi نحطوه تما باش يبقى لنا فين نخدمو. alors x bar est égal 6775 divisé sur 100. يعني x bar هي 67,75. دابا شنو باقي ليا؟ خصني دو كولون، وحده فيها سيغما NI XI au carré، وحده فيها x bar au carré، وحده فيها XI X alors pardon فيها NI XI au carré. باش تحسبوا هنا هذه هي التوتال ديالها وهذه التوتال ديال هذه. داكور. alors دابا عندي XI
xi au carré. Pardon, on a xi au carré. شحال هو xi au carré. عندي xi هو 57,5 وتنديروها au carré. 57,5 au carré. شحال تعطيني 3300,25 x au carré. من بعد عندي 3906,25 3906,25 من بعد عندي 4556,25 من بعد عندي 5256,25 ومن بعد عندي 6006,25. دابا NI XI au carré يعني غنضرب NI ها هي NI fois XI au carré. غنضرب NI شتي هي NI fois XI au carré يعني غناخد 3306,25 وغنضربها في NI اللي هي 12 غتعطي 39,675. من بعد عندي 66,406,406,25. La troisième عندي 1640 عندي 1600 pardon احسبوها alors عندي 4556,25 multiplié fois NI اللي هي 36 غتعطيني 164,025. من بعد عندي 5256,25 multiplié fois 24 126,150. من بعد عندي 6006,25 multiplié fois 11 غتعطيني 66,068,75. انا اللي عندي به الغرض هو هذا توتال سيغما اكس اي ان اي اكس اي او كاري اللي هو 462,325. داكور دابا انا لقيت اكس بار نطبق القاعده ديالي لا فاريونس شنو قلنا تساوي ليا 462,321 divisé par grand N اللي هي 100 هي 100 moins قلنا x bar au carré 67,75 à la puissance 2. شحال تعطيني هنا لا فاريونس تعطيني 33,19. ليكار تيب شنو هو لا فاريونس جي المربع ديال لا فاريونس 33,19 اللي غيعطيني هو 5,76 L'interprétation de l'écart type, c'est quoi? Alors, on dit que en moyenne, chaque individu s'écarte de la moyenne de 5,76. En moyenne, chaque individu s'écarte de la moyenne de 5,76. Ok? نحاول نعطيكم ان شاء الله des exercices ونخدموا فيهم la médiane, le mode, ونخدموا فيهم la variance et l'écart type. Et merci.